Hello guys, what's up? Good morning, welcome back sa ating mini vlog, no? Ubani ko. Kay di aman tag dinagat po niya tong buhaton mag-exercise ta adlaw-adlaw. Hi guys, good morning. Welcome back to YouTube channel. Don't forget to subscribe, like, and share and comment. So for today's video guys, samahan niyo. Yun, nandito tayo guys sa Dinagat Island. Samahan niyo po guys mag-exercise. Oo, lagi ni ron sakta kita sa kaon ba. So mo ni akong gaganahan dire basta makauli ngit ko dinagat no. Mo ni akong trabaho dire mag-exercise kadzug ko adlaw-adlaw. Ganahan baya po ko guys kay mugamay ko basta kay makauli ko og na ko dinagat no. Kay buntag hapon man gadzug ko mag-exercise ganahan gadzug ko dire ama.